আপনার জীবনে কি বারবার আসছে দুঃখ, দারিদ্র্য আর হতাশা? কত চেষ্টা করেও কি আর্থিক উন্নতি হচ্ছে না? মনের ইচ্ছেগুলো কি অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে? তাহলে আজই শুনুন এই শক্তিশালী হনুমানজির মন্ত্র। হনুমানজি হলেন শক্তি, সাহস এবং বাধা দূর করার দেবতা। তার কৃপায় দূর হয় সব নেগেটিভ এনার্জি, ভেঙে যায় দারিদ্র্যের শৃঙ্খল এবং খুলে যায় সাফল্যের নতুন দরজা। প্রতিদিন ভোরে বা রাতে এই মন্ত্র ১১ বার বা ২১ বার জপ করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার জীবনে আসছে পরিবর্তন। অর্থের প্রবাহ বাড়বে, মনের সব ইচ্ছে পূরণ হতে শুরু করবে। বাড়ি, গাড়ি, টাকা সব কিছুই ধীরে ধীরে আপনার জীবনে আসবে। শুধু বিশ্বাস রাখুন এবং নিয়মিত এই মন্ত্র জপ করুন। এই মন্ত্রে আপনার জীবন বদলে দিতে পারে। আজ থেকেই শুরু করুন আর নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলুন। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पवित्रहस्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। 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 ॐ
विद्महे पवित्रहस्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय 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 विद्महे
পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে 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 পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে
পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। ওম আঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পবিত্রহস্তায় ধীমহি তন্ন হনুমৎ প্রচোদয়াৎ।